So here we have resistors connected in series. Okay, macam yang kamu pernah belajar sebelum ni, how do you know if the resistors are connected in series? Okay, they are connected in series if they are all in the same wire. So ni adalah wire yang sama. They are all in the same wire and there's no junction. Okay, tiada junction dekat sini. So wire ni dia terus pergi sini. Kita ada lagi another wire going here like that. So if they are all connected in the same wire, those resistors or those components, bukan semestinya resistor sajalah, component. We have component capacitor as well, inductor. So those resistors are connected in series. Okay, so here we have battery. Dan kita ada negative, positive. Okay, so from 3.1, I think I mentioned which way is the direction of current. Ada sesiapa ingat which way is the direction of current? From positive terminal of battery. Positive pergi negative. Okay, good. Thank you, Azmi. So the direction of current will be from positive side of the battery, go to negative. Okay. So current ni dia akan keluar daripada positive. This is the current. And then dia akan pergi ke negative. And electron dia akan opposite side. So electron dia akan keluar daripada negative side of the battery. So kena ingat ya, this sign, this convention of the current. So electron dia akan opposite side from the current. Okay. So from here you can see that the same current will pass through the first resistor, the second resistor, and the third resistor. So maksudnya untuk series, current akan sama untuk satu circuit. So kalau contohlah, current dekat sini keluar dia 3 ampere. So 3 ampere ni dia akan lalu resistor 1, 2 dan 3. Still value yang sama. So the total current will be equal to the current. Okay, I1 ni maksudnya current that pass through resistor 1. Sama juga dengan I2, sama juga dengan I3 because it is the same current that pass through all of the in the same wire. So that's why current mesti sama di dalam circuit series. Okay, and then voltage, okay, voltage dia tidak akan sama. Okay, voltage dekat sini tidak akan sama dengan dekat sini, tidak akan sama dengan dekat sini. Okay, kenapa voltage tidak sama tapi current sama? So voltage, yes. Sebab ada resistor. Sebab ada resistor, okay. So voltage dia tidak akan sama. Sebab setiap kali current lalu resistor ni, what happen is the voltage will drop. Okay, so depends kepada value resistor. So sekarang ni kita assume lah, resistor, ketiga-tiga resistor ni ada different value of the resistance. So maybe this one 1 ohm, 5 ohm, 3 ohm. So kalau mereka tidak ada value resistance yang sama, voltage pun tidak akan sama. So the total voltage, ni adalah voltage daripada battery, will be equal to V1 plus V2 plus V3. Okay, and then if you want to calculate the total resistance in series circuit, this one senang saja. And you have learned this one before, so the total resistance will be equal to R1 plus R2 plus R3. So kalau ada another resistance, tambahlah, and so on. Okay, so total resistance dekat sini, another name for it, we call equivalent resistance, effective resistance. So kalau soalan minta what is the equivalent resistance, maksudnya it is the total resistance ataupun effective. So benda yang samalah.
sama juga dengan total. Okay, so this one is for series. Okay, next one. Okay, we have resistors in parallel. Okay, so we have 3 resistors that are connected to a battery. Okay, so here, okay, so sama juga current dia akan keluar daripada positive side of the battery. Okay, so when current ni keluar daripada sini kan, the current flow from here, and then dia jumpa junction. So ada junction. So that current, dia akan terbahagi dua, dia akan pecah. Satu pergi sini, satu pergi atas lagi. So now the current is no longer the same. So kalau dekat sini 3 ampere, then dia jumpa junction di sini. So 3 ampere ni dia kena bahagilah, dia kena bahagi dengan 2 pula di sini. Okay, not exactly bahagi 2. Actually it's not exactly bahagi 2. Tapi maksudnya the idea here is this 3 ampere dia akan pecah dekat junction. So the total current will be equal to I1 plus I2 plus I3. So here we will have I1, I2, and I3. And here will be the total current. So this one untuk parallel circuit. Okay, but voltage will be the same. So voltage di sini akan sama dengan voltage di sini, sama dengan voltage di sini, sama dengan voltage di sini. Let's say this one is 9 volt. So this one pun 9 volt, 9 volt, and 9 volt. So V total will be equal to V1, equal to V2, equal to V3. And then to calculate the total resistance, we use this formula. So this one kamu tahu sudah. Okay, I think this one tidak ada masalah untuk kamu hafal benda ni semua. Because this one you have learned in the previous education, your SPM kan? Okay. Any questions so far? No, Miss. No question. So kalau tiada soalan, kita terus tengok example. Okay, kita tengok example 15 dahulu. Okay, 14 kejap lagi. Okay, so we look at the example 15 here. Okay, so for this one, we want to calculate the equivalent resistance between points X and Y. So between point X and Y, we want to find what is equivalent resistance. So benda ni sama, the same idea as the total resistance. Oops. So we want to find the total resistance. Okay. Now how many resistors do we have here? 1, 2, 3, 4, 5. So we have 5 resistors. Okay, so circuit macam ni kita panggil dia series and parallel. Dia bukan sudah ada satu, dia sudah jadi combination. Okay, dia bukan series saja dan parallel saja, tidak. Now, it is a combination of series and parallel. Okay, so if you jumpa, okay, circuit macam ni, dia macam ada wire di in between ni kan. Okay, first thing you need to do is you need to redraw the whole circuit. Macam mana kita redraw? Jadi tidak akan jadi complicated. Kita hanya tegakkan this resistor here. Sebab benda ni macam mengganggu kan. Kita tegakkan saja this resistor. Okay. So how do we do this? So this one adalah X and Y. And then kita ada the first resistor. This one. Resistor yang sama. And then dekat bawah dia connected with the 3 ohm resistor. Okay. Then kita sambung dekat bawah. This one is the 3 ohm resistor. And then from here, as you can see, di sini ada 3 wire kan. Satu pergi sini, satu pergi sini, satu pergi sini. So apabila kita tegakkan benda ni, dia akan jadi macam ni. So this 1 ohm resistor is here. And then this one just kosong lah.
because in between this one there's no resistor. Jadi kita tegakkan this one. After that, salin semula yang lain. So this one salin semula. Okay, so benda ni saja yang kita tegakkan. Yang lain still in the same place. Okay, let me label first. Sorry, I should label this one first. Okay, let me label this one R1, R2, R3, R4, R5. Okay, so resistor yang kita tegakkan adalah the third resistor. So yang lain, they are still in the same place. So this one like this, macam ni sama. And then this one, they are connected, right? There ada junction dekat sini. So they are connected like that. And then this one saja kita tegakkan. Mula-mula dia di sini, macam tu. Then kita tegakkanlah dia ni, yang dia punya di atas ni kita letak di sini. Okay, clear? Clear, Miss. Clear, Miss. Okay. Clear, Miss. Okay, so now after we tegakkan that resistor, okay, so this one actually I know some of you have learned this before in your first and second semester untuk yang PDT lah. Kamu sudah belajarkan benda ni. So maybe you have your own ways. Kalau kamu sudah faham kamu punya method yang macam tu, kamu boleh teruskan sebab ada yang sudah selesa dengan method macam tu kan. But if you find this method is easier, then you can follow this one. Okay, any method that is easy for you to follow, then you can use that one. Okay, so now, how do we solve this one? Okay, untuk kita solvekan resistance, kita tidak boleh terus tengok semua kelima-limanya sekali. Kita akan tengok in pairs. So, which way do we start? Kita akan start dengan resistance yang paling jauh daripada battery. Okay, so kita assume lah dekat sini ada battery actually. So this is a battery here. So kita akan simplify the resistance yang dua resistor yang paling jauh daripada battery. So ni battery, so yang paling jauh di sebelah kanan lah. So kita akan tengok dua resistor ni dahulu. Okay, so these two resistor are connected in. So resistor 4. Series. Okay, 4 and 5 are connected in series. Okay, how do you know they are connected in series? As you can see. Series. Apa dia Syarkawi? Okay. So as you can see here, if we have current, so the same current will pass to R4, also R5. So dia tidak akan pecah lah current tu kan, dia tidak ada junction lagi di sini. So they are both connected in series. And then kita akan simplifikan dua ni. So just tambah lah, R4, 5 is equal to, which is 4 and 5, 2 plus 2. So we have 4 ohm. Okay, so dua ni kita sudah simplify. Now we draw a new circuit. So we draw a new circuit. So yang lain ni still sama. Yang dua ni saja kita akan gabung sebab kita sudah simplify. So apabila kita gabung, so this one akan jadi R4, 5, which is 4 ohm. Sebab kita sudah tambahkan. So yang lain stays the same. Okay, now kita sudah simplify 4 and 5. Kita akan simplify 4 and 5 ni dengan resistor yang di sebelahnya. So resistor yang di sebelah dia adalah R3. So these two are connected in. So they are connected in Parallel. Okay, so R4, 5 and R3 are connected in parallel. And then you just selesaikan 1 over. Now kita ada 3, 4, 5.
1 over 4 plus with 1 over R3 is 1. So kamu akan dapat R345 is equal to 5 over 5. 4. 5 over 4. Can I have in decimal? Should be 1.25. 1.25. Betul kah? 0.8. Should be 0.8, right? Yes. Okay, jawapan dia 0.8 ya. Macam mana dapat 1.2? Okay, jangan lupa sini ada 1 over. So this Oh, one Miss, 1 saya lupa over. pergi 1 over. Okay, jangan lupa di sini because we only want this value. So jangan lupa untuk bahagi lagi. Okay, Miss. Okay, boleh follow so far? Boleh, Boleh, Miss. Okay. So now kita sudah simplify dua ni dan kita lukis lagi. So, kita akan lukis lagi the new circuit. So these two is now simplified. So we have one resistor. So this one kita label lah R345. This one R2, this one R1. And then lepas tu kita akan simplify these two. Okay. Resistor yang dekat dengan this resistor is R2. So these two are connected in Series. so R2, 3 and 3, 4, 5 are in series. Then you just tambah lah. 0.8 tambah dengan 3. 3.8 ohm. And then lepas tu sudah kita simplify and then you lukis lagi. So this one is 2, 3, 4, 5. This one is R1. And now they are both connected in R1 and R2, 3, 4, 5. They are connected in Parallel. in parallel. So now kita letaklah 1 over R equivalent. Because these are the last two resistor. So 1 over 3.8 plus 1 over R1 berapa? 1. So R equivalent will be equal to 0.42. berapa? 0.8. 0.8. 79. 0.79. 0.79 ohm. Okay, semua dapat? Dapat nih. Dapat, Miss. Semua boleh follow Dapat, Dapat, Miss. the steps. Okay, the method here is first kamu kena simplify the resistor satu-satu lah. Jangan terus gabung 3 sekali macam ni. Okay, kita tidak boleh terus gabung 3 sebab nanti kamu akan buat mistake dekat situ. So kita akan simplify 2 resistor and then another 2 resistor, then another 2 resistor. Okay, sampailah kamu dapat the equivalent resistor. So the trick here is to take 2 resistors that is the farthest away from the voltage, from the battery. So kalau punya battery dekat sini, so di situlah kamu akan simplify dahulu. Any questions so far? So far clear, Miss. So far clear. Okay. So can I continue to the example 14? Yes, Miss. Okay. So, okay, kita akan tengok example 14.
Okay, so example 14 here, we are given 3 resistors connected to a battery of 6 volt. Okay, so this one, dia berbeza dengan example 5 yang tadi. Example 5 tadi, we only need to calculate the total resistance or the equivalent resistance. Okay, but now we have to calculate the total resistance, the total current, and the potential difference across 4 ohm resistor. So there are a few things that we need to calculate here. Okay, so let's label the resistor first. Okay, so since kita punya resistor ada 3 saja, it's not that complicated. So you can simplify. Kita akan simplify 2 ni dahulu. Okay, these two we need to simplify first. So these two are connected in Parallel. R2 and R3, they are connected in parallel. So 1 over R23 equal to 1 over 12 plus 1 over 4. Okay, and then you will get 3. 3. Okay, you get 3 ohm. Okay, so this one kita sudah simplify. Kamu akan dapat the new circuit like this. So this one is R23, this one is R1. And then dua ni, okay, kita simplify. So they are both connected in series. 1 and R23. And then you just tambah lah, the total resistance is equal to 2 plus 3. So total kamu akan dapat 5 ohm. Okay, so this one simple because we only have 3 resistors only. Okay, boleh follow? Boleh, Boleh, Miss. boleh, Miss. Okay, boleh. Okay, so the next question, we want to calculate the total current in the circuit. Okay, so the keyword here is total. So current yang keluar daripada sini lah, we want to calculate what is the current here. Total current. Okay. So untuk soalan macam ni, kita boleh gunakan this circuit, the original circuit ataupun circuit yang kita sudah simplify. Okay, kedua-dua circuit kita boleh gunakan sebenarnya. Okay, tapi untuk yang paling senang, okay, kita gunakan circuit yang sudah disimplify. Okay, sebab circuit yang kita simplify sekarang ni adalah in series. So remember, untuk series, current adalah sama. So the current here, I total will be the same, will be equal to I1, will be equal to, so this one kamu kena hati-hati. Disebabkan dekat sini adalah R23, so it will be equal to I23. Okay, so information ni kamu kena keluarkanlah untuk memudahkan kamu untuk jawab soalan. Okay, so sekarang ni we want to find I total. So in order to find I total, we only have one equation which is Ohm's law, di mana V is equal to IR. So kalau kita mau I total kan, so dekat sini mestilah total juga, V total and R total. So here must be total. Dan V total kita sudah ada, which is daripada battery 6 volt. I total is what we want, and then R total we have already calculated, which is 5 ohm. So kita akan dapat I total sama dengan 1.2. 1.2. 1.2 2 ampere. 1.2 ampere. Okay. Okay, now soalan tidak minta I2 and I3. But now Miss mau tunjuk dengan kamu macam mana kita mau cari I2 and I3. Okay, so from here, kita sudah tahu kan I total adalah sama dengan 1.2 ampere, which is sama dengan I1. So maksudnya I1 kita adalah 1.2 as well.
But now we want to find what is I2 and what is I3. Okay, we don't know, but we do know that I23, which is I2 plus I3 adalah sama dengan 1.2 ampere. Okay, now we want to find each of the current that pass through the resistor 2 and 3. So how do we find this one? Anyone ada idea? How do we find I2 and I3? Find the voltage for 2 and 3 first. Okay, find the voltage through to resistor 2 and 3 first. Okay, so now kita punya M. Okay, before that, okay, I2 and I3. So in order to find I2 adalah sama dengan V2 divided by R2, right? Sama juga dengan I3, V3 divided by R3. So kalau number dekat situ 2, dekat sini pun akan 2, di sini pun akan 2. So that's how you use the formula lah. Kalau kamu mau cari total, so semua ni kita kena gunakan total value. Okay, so now we need to find what is the voltage V2 and V3 first. So how do we find V2 and V3? Since kita ada I23, so we can find V23 equal to I23 times with R23. So this one 1.2, R23 kita sudah tadi, which is this one. Then kita akan dapat 3.6 volt. Ini adalah V23. Okay, so the next step. What is the next step? Cari I2. V23 equals to V2 equals to V3. Okay, so how do you know V23? Okay, Jason cakap V23 is equal to V2, right? Kamu cakap tadi. And then equal to V3. Yes. Is that what you said? Okay, so how do you know? Miss. How do you know this value is the same? Parallel. sebab dia dalam parallel. Okay, sebab dia adalah parallel. Okay. So here, this one, right? The voltage here, V23. Since these resistors are originally like this. Okay, so they are originally placed in parallel circuit. So V23 dekat sini akan sama dengan V2 dekat sini akan sama dengan V3 di sini. Okay, kamu kena ingat that one. So meaning that here V23 adalah sama dengan V2 sama dengan V3 which is equal to 3.6 volt. So now kita sudah ada V2, V3, we can find using this formula. Okay, so I2 will be equal to 3.6 divided by R2. What is the value for R2? This one, 12 volt. Okay, kalau Miss cepat bagi tahu ya. Then you will get I2 0.3. 0.3 ampere. And then I3 3.6 divided by R3 which is 4. 0.9 ampere. 0.9 ampere. Okay, so from here kamu boleh buktikanlah 0.9 tambah dengan 0.3 akan sama dengan 1.2 sebab kita tahu I23 adalah sama dengan I2 plus I3. So kamu boleh buktikanlah di sini pengiraan kamu itu betul. Ada soalan so far?
So far clear, Miss. So far clear. Okay. So tu sebenarnya adalah soalan tambahan sebab soalan just minta total current saja. So kalau total current dia sangat simple because kita just gunakan V total times with I total times equal to I total times with R total. Okay, but kalau soalan sebenarnya dia tidaklah sesimpel yang macam tu. Soalan akan minta what is the current that pass through resistor number 2, resistor number 3. Okay, so this is how you do it lah. Kamu just kena ingat lah kena ingat what is dekat series apa yang sama, dekat parallel apa yang sama. Okay. Last one here, we want to find, okay, what is the potential difference across 4 ohm resistor? So 4 ohm resistor is this one. Okay, 4 ohm, which is resistor yang ketiga. Actually kita sudah kirakan tadi. Soalan C, we want to find what is V3. Actually kita sudah kira tadi. What is it again? This one. So kalau soalan tidak minta I2, I3, maksudnya kita tidak buatlah semua step ni kan. So kamu boleh terus gunakan step ni di mana V3 adalah sama dengan V2 sama dengan V23. So kita boleh cari gunakan V23 sama dengan I23 sama dengan R23 here. So 1.2 times with 3. So you will get 3.6 volt. Okay, so usually soalan tidak akan berulang lah. Benda yang kamu sudah cari di atas and then dia suruh cari lagi semula. Usually tidak macam tu lah. Okay, but if you find soalan macam tu, you just copy balik lah that jalan kerja. Jangan just tulis V3 is equal to 3.6. Okay, so final answer sini mesti tulis macam ni lah. 3.6 volt. Okay, boleh? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Boleh, Miss. Okay. So if there's another question, okay, Miss mau tambah lagi satu soalan. So now kita sudah tahu kan V2 berapa, V3 berapa. What if I want to find what is V1 here? What is the voltage across resistor number 1? How do we find that? V1 plus V23. V1, okay, wait. So next question, I want to find what is V1. So you said that V1 plus V23 is equal to V total. Okay, sebab V23 kita sudah ada, V total pun adalah V daripada battery. So you can find V1. So V1 is equal to 6 volt minus 3.6. Okay, which is equal to 2.4 volt. Miss, Yes. guna V sama dengan IR pun boleh. Boleh juga. If you want to find V1 is equal to I1 R1. So I1 kita sudah ada kan tadi which is 1.2. R1 adalah sama dengan berapa? 2. So you will get the same answer, 2.4 volt. So you can either use this method or this method. Boleh? Boleh, Miss. Miss. Okay, ada soalan so far? Yang lain okey kah? Okay, Miss. Okay, Miss. Okay, Miss. Okay. Okay, Miss. Okay, kita ada another example, right? Example 16 and 17. So untuk 16 and 17, Miss tidak akan bincangkan sebab it's the same thing. So nanti kamu buat sendiri dulu example 16 and 17 tu so that kamu boleh practice lah. So benda macam ni kalau kamu tengok saja tapi tidak buat, kalau kamu tengok nampak macam senang faham kan?
But then nanti kamu perlu buat so that kamu tahulah di mana yang kamu tidak faham, di mana yang kamu faham. So 16 dan 17 nanti buat dan hantar esok. Okay, sebab 2 soalan je kan. So nanti Miss letak dekat GC, due dia esok. 2 soalan je. Okay. So before Miss masuk the next subtopic, ada apa-apa soalan lagi untuk subtopic ni? Tiada, Miss. Tiada. Tiada, Miss. Okay, kalau tiada kita masuk the next subtopic. Boleh? Boleh, Boleh, Miss. Miss. Okay, so the next subtopic here. So this one is Kirchhoff law. So I think this one is a new term for you. Have you heard about Kirchhoff law before? Ada sesiapa pernah belajar ke Kirchhoff law? Tidak. Tiada di PDT, Miss. Dia dari PDT kan? Okay, so Kirchhoff law ni, yang ni sangat penting kamu kena betul-betul mahir menggunakan menjawab soalan Kirchhoff law. Sebab usually Kirchhoff law markah dia sangat tinggi dalam exam. Usually satu soalan dapat 9 markah. Dia memang tidak larilah 9 markah untuk soalan Kirchhoff law sahaja. Okay, so Kirchhoff law ni dia sebenarnya sangat simple tapi method dia panjang. So if you follow the method, I'm pretty sure kamu boleh mahirlah untuk menjawab soalan ni. Okay. So Kirchhoff law di sini terbahagi kepada 2. Kita panggil dalam silibus kamu kita panggil Kirchhoff first law dan Kirchhoff second law. Okay, tapi dia tidak mention lah dalam silibus kamu, tapi kita boleh panggil juga Kirchhoff first law ni sebagai Kirchhoff current law ataupun KCL. Yang second law pula adalah voltage law, KVL. But usually in your syllabus we just use this term only. So this one bila masuk universiti lah kita akan gunakan term ni. Okay. Kita akan terus masuk kepada Kirchhoff first law. Actually I'm not sure betul kami punya pronunciation tu. Kirchhoff kah, Kirchhoff, I don't really know actually. So kita cakap je lah Kirchhoff for now. Okay. So Kirchhoff first law dia adalah berkenaan dengan current because we call it current law. Okay, by definition, Kirchhoff first law is the algebraic sum of the currents entering any junction in a circuit must equal to the algebraic sum of the currents leaving that junction. Ataupun kita gunakan this equation di mana the sum of current in, sebab dia cakap sum of current entering any junction, so in is equal to the sum of current leaving that junction ataupun out. So the sum of I in is equal to the sum of I out. Ini adalah first law. So apa maksudnya di sini? So this one, first law ni kita hanya gunakan apabila ada junction. So junction ni macam ni. If we have a circuit, so let's say this is, so we have battery, then we have resistor connected in series, in parallel. So this is what we call as junction. Okay, ini adalah junction. Okay, so dekat junction di sini, Miss bagi buat macam ni lah dulu. Okay, let's say lah, because okay, apabila current tu macam ni kan, dia akan lalu daripada, dia akan keluar daripada bateri kan, dan dia akan lalu and then dia akan pecah. So satu pergi sini, satu pergi sini. So kita punya current akan jadi macam ni. Contohnya ni adalah I1, I2, I3. So if we want to translate this one into equation, so dekat junction ni, which current yang masuk? Kita boleh tengok dekat sini yang masuk adalah I1, so dia masuk macam tu. Dan yang keluar adalah I3 and I2. Boleh nampak tak tu? Semua boleh nampak? Boleh. So I1, Boleh, Miss. so I1 ni dia masuk macam ni, and then yang keluar adalah I3 dan I2.
dekat junction ni. So kita boleh cakap I1 because it's the sum of I in. So I in ada satu saja, I1 equal to the sum of I out. So I out kita ada 2, bermaksud I2 tambah dengan I3. Okay, macam tu je. So this is how we use the first law, the current law. Okay, jelas? Jelas, Miss. Jelas, Miss. Okay, let's look at the second law. Okay, second law ataupun kita panggil sebagai voltage law. Okay, voltage law. In any closed loop, the algebraic sum of EMF is equal to the algebraic sum of the products of current and resistance. So the sum of EMF, di sini kan, the sum of EMF is equal to the sum of products of current and resistance. So the sum of product of currents and resistance. Okay, so this one, kami mesti dapat tunjukkan contoh. Sebab this one kita hanya boleh nampak dekat example nanti. So nanti Miss akan tunjuk macam mana kita akan gunakan this one. So for now, kamu kena ingat, first law adalah the sum of I in is equal to the sum of I out. Second law, the sum of EMF is equal to the sum of IR. Okay. So benda yang paling penting dalam Kirchhoff law adalah sign convention. Okay, sign convention sangat-sangat penting. Kalau kamu tersilap positif, negatif, dan jawapan kamu akan salah. Okay. So di sini kamu kena pastikan sign convention untuk EMF. Kita ada sign convention for EMF. So EMF ni adalah battery. Okay, kita ada positive dan negative side of the battery. Okay, so how do we determine this sign of convention? Okay, so kalau kita ada battery macam ni kan, di sini positive side, this one negative side. So when we want to determine the sign convention, we always draw first. So macam mana kita akan draw? Untuk EMF, dia selalu akan daripada negatif kepada positif. So ni negatif, ni positif. This is the direction. Dia akan daripada negatif sini ke positif. Okay? And then, this one negative, this one positive. So this will be the arrow. Daripada negatif ke positif. First, kamu kena lukis dahulu benda ni. Setiap kali kita solvekan problem berkaitan dengan Kirchhoff law, kita kena lukis benda ni. So macam mana kita mahu tahu positif dan negatif tu, tengok dekat soalan nanti. Tapi yang penting dia mesti daripada negatif sini ke positif sini ya. So this one is the sign convention. Okay, jelas so far? Jelas, Miss. Okay, kalau jelas, kita boleh terus tengok kepada example. Okay, kita ada 3 example untuk Kirchhoff law. Okay, kita tengok the first one, example 18. Okay, wait, before that, okay, Kirchhoff law ni kita gunakan sebenarnya the main reason we use Kirchhoff law is we want to find the value for current. Okay, usually soalan akan minta we want to find the value for current. But ada certain soalan dia minta what is the value for EMF. And then kita gunakan Kirchhoff law untuk cari 3 unknown. So maksudnya I1, I2, I3 we want to find. Okay. Now first question, okay, first example here. So here we have 2 resistor. So we have 2 resistor and 2 EMF. And then dekat dengan EMF ni, dia bagi satu value for 2 ohm. Dekat sini 4 ohm. So what value is this actually? So value 2 ohm Internal dekat resistance. Resistor. So it is internal resistance. Okay, dia adalah internal resistance ya. Dia bukan resistor yang biasa macam ni. Okay, kalau kamu tengok video 3.4, okay, Miss ada explain berkaitan dengan internal resistance. So dekat battery,
akan ada internal resistance. So, bila soalan tu dia letak macam ni 4 ohm tapi dia tidak lukis resistor tu, dekat sini kan dia tidak lukis. So, meaning that this value belongs to the resistance of the EMF. Okay. First thing we need to do is we need to label. Okay, kita label dahulu yang paling penting. So, let's label this one R1, this one R2, this one EMF1, okay, EMF1, EMF2. And then we have internal resistance, right? So R1, R2. Okay, so that's the first step. We want to, we label first. Okay. So soalan minta dekat sini calculate the currents I, this I value. We want to find value for I. Okay, so untuk soalan ni hanya ada satu unknown saja. So kalau satu unknown dan kita tiada junction di sini, okay, this is the series circuit, right? So maksudnya kita tidak perlu gunakan the first law. Sebab first law kita adalah the sum of I in is equal to the sum of I out in any junction. But now we don't have any junction. We only have series circuit. So we don't need to use this one. And then second law, it is the sum of EMF is equal to the sum of IR. Okay, so that's the first step. First step label. Second step, we need to decide the direction of the current. Okay, since dekat sini dia tidak bagi. Okay, dalam circuit dia tidak bagi direction of current. Dia just bagi I je di sini. But direction dia macam mana kita tidak tahu. Adakah ke sini, adakah ke sini. Okay, so now kita decide macam mana direction of current. This one you can decide on your own. So yang paling penting sebab kita ada dua EMF kan. Kita tahu current tu dia sebenarnya keluar daripada positive side. Sini pun positive side. Tapi sebab kita ada dua EMF, so kita tidak boleh buat macam ni lah. Kita hanya ada satu current saja. So mana-manalah yang kamu mau gunakan this one or this one. Pilih satu saja. So now I want to use this EMF untuk tentukan the direction of the current. So this one negative, this one positive. So direction of current kita macam ni. Go all the way to here. So this will be the direction of the current. Okay, tu step yang kedua. Decide the direction of the current. And then step yang ketiga. Okay, this step Miss sudah tulis. Nanti Miss tunjukkan sekali lagi. Step yang ketiga, you need to determine the EMF. Okay, EMF punya direction. This EMF. So direction macam yang Miss tunjuk tadi, daripada negatif ke positif. This one pun sama, negatif ke positif. So ni direction of the EMF. Okay, step yang keempat, we need to determine the direction of the loop. Okay, kita dekat sini sekarang ni kita hanya ada satu loop saja. So this is what we call as loop. Ada satu loop sahaja. Okay, so kita kena decide adakah direction of the loop we want it to be clockwise or anti-clockwise. So yang paling senang kita follow direction of the current. So kalau current dia macam ni, so direction of the loop we can follow that one lah. Like this. So kita akan gunakan the direction of the loop. This is the direction of the loop. Direction of the loop. The same direction as the direction of the current. Okay, bukan Miss cakap tidak boleh semestinya same direction, tidak. Okay, tidak semestinya same direction of the current. Kalau kamu terbalik pun boleh sebenarnya. Tapi untuk memudahkan kita, sebab kita tidak mau confuse dengan negatif positif, kita follow current yang di sini. Okay, boleh follow so far the step? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Boleh, Miss. Okay, so now kita sudah ada direction of the current, direction of EMF, and then direction of the loop. Okay, now kita boleh keluarkan
equation. So kita gunakan the second law. Since we don't have junction, so we only use the second law. Okay, now here we want to find the sum of EMF. So EMF kita ada dua kan? Okay, so EMF yang pertama, kalau dia sama direction dengan loop, dia adalah positif. Okay, kena ingat sama direction dengan loop, positif. Opposite direction dengan loop, dia akan jadi negatif. So now, E1 dia sama positif, sama direction kan dengan loop ni, macam ni juga. So dia akan jadi positif. E1 positif, and then E2, direction dia macam ni, tapi kita punya loop macam ni. Boleh nampak dia adalah opposite direction. So kalau opposite, dia akan jadi negatif. Negatif E2. And then sama dengan, okay, now the sum of IR. Okay, sekarang ni kita ada berapa resistance di sini? Kita ada 4. Kita ada 1, 2, and then internal resistance. Okay, so since current adalah sama direction dengan loop, so I will be positive. I will be positive. And then kita punya resistance, here will be R1 plus R2 plus internal resistance number 2. Okay, kenapa Miss buat macam ni? Okay, sebab current yang sama yang lalu, each of the resistance, dia current yang sama. So, untuk soalan ni memang kita hanya ada satu current saja, that's why boleh terus buat macam ni lah. Okay, so we want to find the value for I, right? And then you just masukkan that value, semua value ni. So E1 adalah 12 tolak dengan 4 volt. I1 is 3 plus 7 plus 2 plus 4. And then kamu akan dapat I will be equal to 0.5. 0.5. 0.5 7. 7. Betulkah? 0.57 ampere. Zero point five only. 0.5 saja. Sorry, Miss tak dengar lah. Apa pecah? 0.5 saja. 0.5 saja. Okay, thank you. Okay. Yang lain boleh follow? Boleh, Miss. Okay. So this one adalah soalan, untuk soalan yang ada satu loop sahaja. So kita ada satu loop saja. Okay, but typical soalan Kirchhoff law kita ada dua loop. Itu yang usually kita akan solvekan lah soalan untuk Kirchhoff law. Okay. So soalan untuk Kirchhoff law yang dua loop. This one example 19. Okay, sekarang ni kita ada dua loop. This one 1, 2. Okay. Untuk soalan ni, we have 3 EMF. Ada 3. Resistor ada 1, 2, 3 juga. 3 EMF, 3 resistors. Okay. Now we want to find the currents I1, I2, I3, and we can neglect the internal resistance in each battery. So dekat battery ni dia ada internal resistance, but we can neglect that value since it is not given as well. So kalau tidak dibagi, maksudnya kita tidak gunalah that value. Okay. Okay, so this is how you solve the Kirchhoff law problem. So ni adalah step by step how to solve the Kirchhoff law problems. Actually ada dalam nota kamu, tapi Miss buat dengan lebih detail lah di sini. Okay, wait, how should I use?
Okay. Nampakkah juga? Is it too small? Nampak, Miss. Okay. So right now we want to find 3 unknowns. So kita ada 3 unknowns di sini. Okay, so first step we need to do, we need to label all the components. So kita label. Okay, sekarang ni sudah dilabel kan? Right? Kita ada R1, E1, R2, E2, E3, R3. Okay, kita sudah label. Next one, we need to determine the direction of the current if it is not given. Okay, so now kita tidak dibagi kan direction current ni, kita dibagi saja I1, I2, I3. Okay, usually dia akan bagi macam ni lah, macam contoh lah dia bagi macam ni or macam tu. Okay, now if we are not given, so we need to determine that direction. Okay, untuk soalan yang ada 2 loop, kamu tidak boleh macam sesuka hatilah untuk determine this current. Dia kena follow the convention as well. Okay. If we decide to use this EMF, dan kita tahu EMF dekat sini adalah dia keluar macam ni kan, that current. So kita gunakan this one lah. So the direction of the current will be like this. And then dia akan jumpa junction. So obviously junction, kalau bila dia jumpa dia akan satu ke sini kan. Tak boleh juga kamu cakap sudah kamu macam ni, tiba-tiba ni macam ni. Okay, ni macam ni boleh juga. Tapi kalau ni lagi macam ni, so maksudnya dia salah lah. Mana boleh semua current bertemu dengan junction yang sama. Okay, so dia mesti logic. So kalau dia macam ni, this one macam ni boleh, but this one dia kena keluar macam tu. Okay, so if you decide like this one macam ni pun boleh. So mana-mana lah yang kamu mau buat. Tapi yang paling senang kita follow lah this one. And then dia akan pecah keluar macam ni dan keluar macam ni. Okay. So this junction kita akan ada I1 and then I2 keluar macam tu. And then I3. Okay. So ni adalah junction yang pertama. So junction yang kedua should be the same. Dia mesti sama. Okay. So I3 dia akan dia akan flow at this wire. So this is the wire. Selagi dia tidak jumpa junction, selagi itulah current yang sama yang akan lalu. So this wire will have I3 like this. Okay, macam tu. And then I2 dia hanya ada di wire ni saja. So di sini macam ni I2. And then this wire is I1. So I1 dia macam ni kan. Kamu tidak boleh buat I1 tu begini. Kalau kamu sudah decide di sini dia macam ni. So dia mesti direction yang sama untuk that wire. So meaning that our I1 is like this. Boleh faham tu? Boleh, Miss. Okay. Boleh, Miss. So tu adalah the second step. We determine the direction of the current. So if it's not given, you can decide. Okay. The third one is we need to determine the direction of the EMF. So direction of EMF, we need to follow the rules. Di mana dia mesti daripada negatif kepada positif. This one negatif ke positif, this one negatif ke positif. So mesti lukis di sini ya. This is the direction of EMF. Okay, next one, we determine the direction of the loop. So kita ada 2 loop, either clockwise ataupun anti-clockwise. So this one you can decide whichever way you want, but the easiest way here, we follow the direction of one of the current. Okay, contohlah kita mau follow direction I1. Okay, kita mau follow direction I1. So it will be like this. So kalau di atas kita follow direction of I1, di bawah pun sama. We use the same direction. Dekat atas anti-clockwise, dekat bawah pun anti-clockwise. Itu yang paling senang. Kalau kamu mau di atas anti-clockwise, dekat bawah clockwise pun boleh sebenarnya. Tapi Miss mau menyenangkan kerja kamu. So apa yang direction di atas akan follow direction di bawah. Okay. So now kita sudah ada direction untuk current,
EMF dan direction of the loop, we can solve the problem. So kita gunakan the first law dahulu, which is the current law. So the current law, we have the sum of I in is equal to the sum of I out. So mana-mana junction kita gunakan akan dapat equation yang sama. So kita hanya gunakan satu junction je lah. So let's say I want to use this junction here. So yang masuk adalah I1, yang keluar adalah I3 dan I2. Yang masuk adalah I1, yang keluar adalah I2 plus I3. Betulkah? Masuk. Okay. Kalau kamu tidak sure, kamu boleh check dekat junction di sini. Adakah sama? So di sini yang masuk adalah I3 dan I2. Yang keluar adalah I1. So basically it's the same equation lah. Okay, and then selepas kita sudah keluarkan equation ni, okay, kita kena susun dia in terms of like this. I1 minus I2 minus I3 equal to 0. Okay, sudah keluarkan daripada junction. Now kamu susun in terms of like this, sama dengan kosong. Sebab kita tidak ada value of any number, right? So sama dengan kosong lah. So this will be the first equation. Okay. Next one, we use the second law. So kita gunakan second law. So second law dekat sini adalah EMF, right? Kalau ada dua loop, maksudnya ada dua kalilah kita gunakan second law. Okay. First, let's look at the first loop. So first loop kita adalah this one. Okay. So now kita tengok dekat first loop ni sahaja. Okay, dekat first loop ni kita ada dua EMF dan dua resistor. Okay, dua EMF dan dua resistor. Kita tengok EMF dahulu. So EMF number 1, E1 is the same direction as the loop. Any direction, direction loop. Macam tu kan? So sama direction, so dia akan jadi positif. And then EMF 2, this one. Okay, direction dia sama dengan the loop juga. So dia pun akan jadi positif. Then sama dengan, okay, this one kita akan tengok current apa yang lalu in each resistor. Okay, kita tengok resistor yang pertama. So resistor yang pertama, current apa yang lalu? This current I1. Okay, so I1, this direction is the same as the loop. So dia akan jadi positif. So I1 akan jadi positif, I1, R1. And then R2 dekat sini, what is the current that pass through this R2? I2. It's I2, right? Yes. Okay, kamu kena tengok, hati-hati ya, mesti kena tengok di sini. Ni I2 yang pass through the R2. And then direction dia sama dengan direction of the loop. So dia akan jadi positif juga. So tambah I2, R2. Okay, and then lepas tu barulah masukkan value yang kita ada. So E1 kita ada 15. E2 10. R1 1. Plus R2 is 0.5 I2. Okay, and then after that, sudah kita dapat this one, right? Kita kena susun dia in terms of like this as well. Okay, di mana kita ada I1 plus 0.5 I2 then plus 0 I3. Kita kena include I3 ni sekali. Walaupun dekat dalam first loop kita tiadakan. That's why kita letak kosong di depan. Maksudnya I3 ni tiada, tapi dalam equation kita letak. And then sama dengan 25. This is the second equation. Semua boleh follow? Boleh, Miss.
Am I Boleh, too Miss. fast? Perfectly fine, Miss. Okay, bagus. Yang lain, Aisyah, okay. Aisyah, are you there? Fatihah? Oh, tiada, Fatihah tiada, Aisyah tiada. Cynthia? Cynthia, Okay, Miss. Saya akan. Cynthia, okay. Okay, let me continue. Okay, so now kita sudah ada, okay, kita sudah ada first loop. Now kita tengok the second loop. Okay. For the second loop. So sama juga second loop, we use sum of Boleh, Miss. EMF. Sum of EMF is equal to IR. So untuk second loop, this loop only. Kita fokus kepada loop ni sahaja. So second loop kita ada 2 EMF juga. So E2, direction dia tidak sama dengan direction of the loop. So E2 ni ke sini, ke kanan, loop pula macam ni. Dia opposite. So opposite dia akan jadi negatif. Negatif E2. And then E3, the direction here is the same as the loop. So dia akan jadi positif. Dan sama dengan, now dekat second loop kita ada 2 resistor juga. Okay, kita tengok resistor yang kedua. So the current that passes through resistor number 2 is I2. And the direction is opposite direction as the loop. Okay, boleh nampak kan? Dia Boleh, Miss. opposite direction. So kalau opposite, it will be negative. Negative I2, R2. And then R3, okay, current yang lalu adalah I3. So the direction of the current is the same as the loop. So it will be positive. Positive I3, R3. And then Miss. after that, yes. Yang apa tuh? Yang R2 tuh pun included sebagai negatif kah? Satu kali dengan tuh I2. So dia punya direction. Yes, sebab the formula adalah the sum of the product. Dia mesti product of I times with resistance. So dia sekali lah. Actually this one is the voltage. Since voltage adalah sama dengan IR, right? So actually the sum of EMF adalah equal to the sum of the voltage drop in the circuit. Tapi kita tulis in terms of current and resistance. So kalau tu current yang ni adalah opposite, so dia sekali lah dengan R2 pun akan jadi negatif. Boleh? Boleh, Miss. Thank you, Miss. Okay. And then after that kita masukkan value E2 adalah sama dengan 10. Negatif 10 tambah E3 is equal to 3. Negatif R2 0.5 tambah dengan I3. R3 is 0.1. Okay. After that, kamu susun in terms of like this. So dekat sini kita ada negatif 7 equal to negatif 0.5 I2 plus 0.1 I3. And then susunlah in terms of like this. So dekat second loop we don't have I1. So kita akan letak kosong I1. Tolak 0.5 I2 tambah 0.1 I3 sama dengan negatif 7. So we have 3 equation. Okay. So here because you want to find I1, I2, I3, so 3 unknown mesti ada 3 equation. 3 simultaneous equation. Okay, so how do we solve this one? Ganti. Apa dia Azmi? Gantikan. Gantikan.
Maksudnya kita just buat maths lah lepas ni, tiada sudah fizik. After this is just the mathematics. Okay, kamu just selesaikan 3 persamaan serentak. Okay. Untuk fizik, kita tidak perlu susah-susah mau buat panjang-panjang. So, kita gunakan calculator for this one. Okay. So, semua sediakan calculator. Kita akan gunakan calculator to find I1, I2 and I3. Okay. Wait, I already take a video actually. Okay. Kalau kamu ada calculator ni, wait. Semua ada calculator ni kah? Ada, Miss. Okay, so siapa yang gunakan calculator ni? Okay, first kamu tekan mode. Tekan mode. And then kamu tekan number 5. Kamu nampak equation kan? Number 5 and then kamu tekan number 5. After that, kamu tekan number 2. Yang ada A and X, Y, Z. 3 unknown. And then sama dengan. So kita sekarang ada 3 unknown. Okay, and then after that, dia akan keluar macam ni. In terms of, it's like matrices lah. Okay, and then di sini, so dekat sini ada, kalau kamu tengok dia sampai D ni, A, B, C, D. So kita akan masukkan the value. Okay, macam mana masukkan? So untuk I1, kita akan ikut this one. So I1 kita ada 1, I2 lepas tu sama dengan negatif 1, negatif 1, and then kosong. And then masukkan lagi. Di bawah ni, 1, 0.5, 0, 25. And then paling bawah, kosong, negatif 0.5, positif 0.1, and then negatif 7. Adakah yang dapat tekan sudah? Okay, this one is just masukkan random number actually. Tapi kamu mesti masukkan number yang di sini, yang di kamu punya equation ni. That's why kita includekan I3. So nanti dalam calculator kamu tekan kosong. Siapa yang guna calculator ni dapat? Dapat, Miss. Dapat. Dapat berapa? Kamu akan dapat X, Y, Z, right? So X sama dengan? 17.69. So X tu adalah the first one which is I1. 17.69. And then I2? 14.62. 14.62. I3? 3.08. 3.08. Okay, so that one adalah untuk calculator yang tu. So ni untuk calculator yang color hitam. Dia sama je. First tekan mode kat tu menu. And then kamu pergi bawah. Apakah juga? Pergi bawah. Sampailah kamu jumpa equation function. This one. Equation or function. Lepas tu sebab dia letak sini A kan. And then kamu tekanlah A. Mana A dekat sini A. Dan kamu tekan A. Lepas kamu tekan A, tekan number 1, simultaneous equation. Because we have simultaneous equation. And then dia tanya how many unknowns. So sekarang ni kita ada 3 unknown. So tekan 3. And then kamu akan dapat pattern yang samalah dengan macam dengan calculator yang tadi. And then you just masukkan that value. That value of I1, I2. Okay, kalau ada negatif, include negatif. Okay, kalau kosong, letaklah kosong. Siapa yang guna calculator ni dapat? Okay, cuba tekan dulu. Dapat, Miss. Muhammad Irfan ada? Irfan, are you there? Irfan tidak. Hamizan?
Hamizan pun tiada. Um, Jen ada? Ada Miss. Okay, Jen dapat? Dapat. Dapat the exact value. Ya. Mesti value yang sama, mesti positif semua. Ya, dapat. Dapat. Dapat Miss. Okay. Siapa yang dah dapat bagi tahu ya? Kamu mesti dapat value ni. Tidak boleh negatif, dia mesti positif semua. So kalau negatif tu maksudnya salah lah. Mesti ada somewhere in your calculation, not calculation. Bila kamu tekan calculator tu kamu tidak letak negatif ataupun salah tekan. So make sure semua semua dapat this value I1, I2 and I3. Okay? Okay, Miss. Okay, so untuk soalan Kirchhoff law, kita hanya gunakan calculator saja to find the final answer. Sebab kalau kamu guna manual, kita kira manual kan, pengiraan tu sebenarnya tidak markah pun. Memang tidak akan dibagi markah, so tidak perlulah kita buang masa untuk kira manually. Sebab in the end yang dapat markah adalah this one, 1, 2, 3 I think. And then this one 4, 5, 6. So ada 6 markah. I think substitution pun akan ada markah 7, 8. Miss salah, Miss I'm not really sure because Miss tidak pernah lagi marking. So pastikan kamu tahulah macam mana untuk gunakan calculator. Okay, ada soalan so far? Tiada, Miss. Tiada. Tiada, Miss. Okay, tiada. Kalau tiada soalan, okay, Miss explain lagi another example. So ni example yang seterusnya sama je lah. So kali ni kita akan buat dengan lebih cepat lah berbanding yang tadi. Sebab tadi kita first time buat step by step. So this one kita akan buat dengan lebih cepat. Okay. So this one sama juga. For Kirchhoff law kita ada 2 loop. As you can see here, we have 2 loops. We have 3 resistors and then we have 2 EMF. Okay. So we are given the value for EMF 1, E1, R2 we are given, R3 we are given as well. R1 pun dibagi. And then we are given the value for I here. Okay, sekarang ni dia bagi value untuk I pula. And we want to find what is I1, I2 and E2. So I1, I2 and E2. Okay, so konsep dia sama juga. Kita perlu cari 3 unknown. Cuma yang tadi kita punya unknown adalah in terms of current. Now kita punya unknown adalah current and EMF. So we use the same method. Okay. So what is the first method? Ingat lagi apa method yang pertama tadi? The first step? Label. Label, okay. First step kita label. So sekarang ni sudah dilabelkan untuk kita. So tidak perlu label sudah. Second step? Determine the direction of current. Okay, determine the direction of current. If we are not given. Okay, sekarang ni dekat dalam kita punya circuit sudah dibagi direction of current. Okay, kalau sudah dibagi, kita jangan pandai-pandai mau ubah ya. Apa yang dia bagi tu, itulah yang kita gunakan. Unless soalan tidak bagi. Okay, so second step, determine direction of current. And then this next step, EMF direction. EMF direction. So kita determine the EMF direction. Dia mesti daripada negatif ke positif. Negatif ke positif, this one negatif ke positif. Okay. Next step, Loop. the direction of the loop. So direction of the loop yang paling senang, we follow which direction? Direction of EMF. Direction Current. of current.
Okay, direction of the current. Yang paling senang, we follow the direction of the current. So whichever current lah you want. Kalau kamu follow this one, then macam ni lah kedua-duanya. If you want to follow this one, then kamu akan dapat macam ni. Okay, so it depends on you which one you want to follow. But now Miss mau follow the first one, I1. So I1 macam tu, it is anti-clockwise. Di bawah pun akan anti-clockwise. Okay, so after kita sudah tentukan direction of the loop, next step, Use first law. so the next step is to use the first law. So keluarkan the first law, the sum of I in is equal to the sum of I out. So kita tengok junction di sini, apa yang masuk, apa yang keluar. Positive E1. Positive I1. And then Okay. Okay. okay, current apa yang masuk? I1 I1 masuk. plus I2 Equal to I. I2 plus I ke? plus I. Okay, thank you Azmi. Si Azmi je yang menjawab dia tadi. Yang lain ni tak tahu mana. Okay, sini kita gunakan I kan, bukan I3. So kita gunakan label yang dibagi. Okay, so here I1 masuk. Sorry, I2 pun masuk kan? Salah. So I2 masuk, I dia keluar. So kamu tersilap di sini. Miss yang dah dengar tadi. I1 plus I2 is equal to I. Okay, I1 masuk, I2 pun masuk. Yang keluarnya I. Okay, boleh nampak? Boleh, Miss. Okay. And then after Boleh, that, kita masukkan value because we have the value for I, which is 3A. So di sini I1 plus I2 sama dengan 3. Okay, so we leave the equation like this. That's the first question. First equation. Okay, and then kita tengok the first loop. Okay, first loop. Can I have Syafiq? Syafiq ada? Syafiq tiada. Umi? Umi Zulaika. Yes, Miss. Umi, are you there? Yes, Miss. Okay, Umi boleh tolong Miss keluarkan equation untuk the first loop. Okay, keluarkan equation untuk the first loop. I'm still confused, Miss. My line Confused? is stuck. Ada siapa mau tolong Umi? Siapa Miss? Miss nama Azmi. Azmi dari tadi dia aja. Orang lain lagi. Saya try lah, Miss. Okay. E1 positif. E1 positif. E2 negatif. E2 negatif. Okay. And then? I positif. Which I? I1? I1.
I1. So I1, R. R1, positif. I2 negatif dengan R. I2 negatif. So negatif I2, R2. Okay, thank you. Okay, and then after that, barulah kita masukkan that value. So value yang kita ada, E1. E1 is at, E2 kita tiada. R1 is 1. And then R2 is 2. Betul R2, 1. Okay. Okay, so here, kita ada 3 unknown dalam satu equation ni. So instead of kita letak I1, I2, I3, kita akan letakkan dia macam ni. I1 minus 2, I2 minus plus 3, plus E2 sama dengan 8. So the third unknown here will be E2. Dia bukan sudah I3. Sebab I3 kita ada value. So this will be the second equation. Boleh follow semua? Boleh, Miss. Okay, so second loop. Okay, second loop, can I have IV? IV ada? IV tiada. Darren ada? Ada, Miss. Okay, Darren boleh tolong Miss keluarkan the equation untuk second loop. Apa, Miss? Okay, keluarkan equation untuk the second loop. This is the Oh, second loop. Second loop. Dari I1 Kamis. Dia kena daripada EMF dulu. Because we dari start EMF. with the sum of EMF. So dekat second loop ni, what is the EMF? Kita tengok dekat sini. Loop yang kedua saja kita tengok. Yang kedua. Sekejap, Miss. I2 Kamis. Yang I2. Okay, I2. Okay, I2 betul. So I2 kita di sini positif kan negatif? Positif. Positif. Macam mana kamu tahu positif? Kejap. Oh, negatif. Sebab dia Negatif. opposite kan. Dia opposite dengan I to I current. Loop. betul sudah tu tadi positif. Tapi macam mana kamu tahu dia positif? Same direction with the loop. Ya kak. Oh, the direction with the loop. Okay, dia kena tengok direction with the loop. Okay, thank you Amin. Okay, so kena ingat Darren. I2 ni, kita kena tengok kalau dia sama direction dengan loop, ni loop yang this one, direction dia macam ni kan. So I2 pun samalah macam tu. Kalau dia sama direction dengan loop, dia barulah jadi positif. Okay, kita tidak tengok direction of current, dia mesti direction of the loop. Okay, so now, Okay, Miss. kita ada I2 positif. Okay, so the next one. Untuk resistor number 2. Okay, current apa yang lalu dekat resistor number 2?
I2. Miss mau Darren yang jawab. Oh, Belum okay, habis lagi si Darren jawab tadi. I2. I2. Positive or negative? Positive. Okay, positive. So I2, R2 positive. And then we have another one, R3. I. So it's I. Positive or negative? Look. Positive. Positive. Okay, I, R3. Okay, this one, I2, direction macam ni, sama direction dengan loop. Loop macam ni kan? And then, I pula, sama juga direction dengan the loop. So, dua-duanya positif. Okay, thank you Darren. Okay, Miss. Okay, lepas tu barulah kita masukkan value yang kita ada. I2 kita tiada. R2 adalah sama dengan 2. And then I kita ada 3. R3 sama dengan 3. So here we have 2I2 plus 9 equal to E2. Okay, lepas tu kamu kena tulis in terms of like this. Okay, di mana unknown semua di depan. Kita ada, sekarang ni kita tiada I1 kan. Di sini tiada I1, so letak kosong. Tambah 2I2, tolak I2 sama dengan negatif 9. Betulkah? Okay, betul. So this is the third equation. Okay, so now before kita selesaikan guna calculator, make sure semua equation kita adalah in the same form. Okay, so equation 2 dan 3, they are in the same form. Di mana kita ada I1, I2, E2 and the number di belakang. Okay, but this one tidak sama. So apa yang kita perlu buat, you just tulis I1 plus I2 plus 0 E2, sebab kita tiada E2 dekat sini, sama dengan 3. So this will be the first equation. Okay, cuba tekan calculator. I1 ada kan negatif? I1 dapat berapa? Negative 1. Negatif 1, Negative 1. I2 2, I3 E2 13. Okay, I2 tadi berapa? 2. 2. E2 13. 30. 13. 13. 13. Betul kah? Kenapa Yes. Miss dapat lain? I2 Salah kan tu 4. I2 4. I2 17. So Azmi dapat I2 4, this one 17. Okay, Amin tadi cuba check balik kamu punya Ya. calculator. Cuba check betul kah apa yang kamu tekan. Salah value ni. Salah. Okay, jangan tertinggal negatif, positif tu ah. So kalau ada negatif, jangan lupa tekan negatif. So this one memang ada negatif ah. I1 is equal to negative 1. Jawapan yang dibagi tu dia positif. So jawapan tu salah. Memang kita dapat negative 1. Yang lain dapat this jawapan? Dapat Miss. Dapat Miss. Dapat. Okay, ada soalan so far? Ada. Tiada. Okay, semua mesti boleh follow ya. Untuk kecoh flow, benda yang sama je. Usually kita akan kira 3 unknowns. So kalau ada 3 unknowns, akan ada 3 simultaneous equation. So you just follow the steps. Okay, so step dekat sini, first kena label. Okay, it's very important to label. Kenapa kita kena label? Sebab untuk sebagai guidance kamu, which one we want to include in the equation. So
Always label. Tak kisahlah kamu label macam mana, as long as you label all of the components. And then after kita label, okay, you need to determine the direction of the current. So this one you decide on your own if it is not given. So kalau tidak bagi, kamu decide lah. Dan decide dia mesti make sense. Dia tidak boleh dalam junction tu, let's say this is the junction. So I1 masuk, I2 masuk, I3 pun masuk. This one tak boleh lah. Semua masuk ke arah yang sama. Tidak boleh. So mereka bertemu di sini. So that is wrong in terms of the concept of the current. So dia mesti ada keluar dan ada yang masuk. Tidak boleh semua masuk. Okay, that's the rules. And then the next step, okay, you determine the direction of EMF. So this one you follow the rules daripada negatif ke positif. Lepas tu kita determine the loop, either clockwise or anti-clockwise. So yang paling senang kita ikut direction one of the current. And then lepas sudah ada tiga direction ni, barulah keluarkan the first law. Okay, kita keluarkan first law dahulu, which is look at the junction, the sum of I in is equal to the sum of I out. And then keluarkan second law. So kalau ada dua loop, akan ada dua lah. This one, dua equation. Okay, so this one, soalan macam ni kamu kena practice on your own. Boleh practice guna soalan di dalam soalan tutorial. Tak payah tunggu Miss mau suruh kamu buat dan hantar ya. Kamu kena pandai-pandai buat revision sendiri. Sebab this one ni sebenarnya dia senang je. Kalau kamu sudah dapat buat sekali, next time kamu tidak bingung sudah benda ni. Okay. So macam yang Miss tadi cakap tadi, kamu punya homework, which is kena hantar esok pukul 2 petang. Okay, kena hantar esok pukul 2 petang, example 16 dan 17. Nanti Miss akan masukkan di dalam GC. Sebab ada 2 example je, sebagai praktis kamu lah. Sebab nanti kalau kamu tidak buat, kamu buat 2 minggu lagi, memang kamu lupa sudah. So lepas ni bolehlah buat dulu example 16 dan 17 and then hantar dekat GC. Okay, ada soalan lagi? Tiada, Miss. Tiada, Miss. Tiada. Yang lain? Ramanya Miss panggil, yang menjawab berapa orang je? Tiada soalan, Miss. No. Tiada soalan, Miss. Boleh. Tiada soalan, Miss. Okay. Okay, kalau tiada soalan, so next subtopic 3.7, 3.8 and 3.9. Kita ada 3 subtopik lagi. So Miss akan bagi after cuti CNY lah. Untuk cuti nanti Miss akan bagi kerja. Sebab kamu seminggu tu sambil-sambil cuti tu buatlah revision sikit kan. Nanti Miss akan bagi kerja saja, kita tidak akan buat kelas. Which is soalan tutorial je lah. Nanti Miss akan masukkan dalam GC exercise apa yang perlu dibuat. Okay, untuk esok tiada Google Meet. Kamu akan buat lab report untuk eksperimen number 3. So eksperimen number 3 kita, number 3 I think. Is it number 3? Nanti Miss check semula eksperimen yang mana. Dia tidak ikut susunan tu. Hari tu kita eksperimen number 1, right? I think kita terus masuk eksperimen number 3. Sebab eksperimen number 2 kita akan buat face to face. So nanti Miss akan assign dekat dalam GC. Okay, so esok tiada Google Meet, just buat lab report sahaja. Okay, ada soalan lagi before I end the class? Tiada, Miss. Tiada, Miss. No, Miss. Okay, so kalau tiada soalan, I think that's all for today. I'll see you after the holiday. Okay, thank you. Thank you, Miss. 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 Okay, Miss. Thank you, Miss. you're welcome.